आदेश करंतु महाराज। चलित मास शुक्ल दशमी तिथि आंभ पिता सांवत्सरिक श्राद्धोत्सव तेणु राज्य घोषणा कर से दिन प्रजा मैंने दरबार उपस्थित हेबे आंभे से अन्न वस्त्र धन रत्न दान करी। किंतु महाराज राजकोष से शून्य हो शून्य हो जाइए कहीं काली परा से विषय मणिमा को मु प्रांजल भाव में बुझाई पितृश्राद्ध थे कौन बंद रही सन्धि मुहूर्त मुझे कौन करी किसी स्थिर करें कह मंत्री ये सब किसी उपाय अच्छे उपाय अच्छे महाराज। माणिक नगर राण कहूची से कथा शुण कर जवानी बा टंका चाह पाखरू प्रजा सीए तेरा चर धने द्वितीय कुबेर प्रजा सीए तेरा चर धने द्वितीय कुबेर टंका तार ढोल कले होइब मेरू टंका तार ढोल कले होइब मेरू छामुकर देले आदेश এই ক্ষণি চলিছি এই ক্ষণি চলিছি তাহাঙ্ক পাশ। বেশ তুমি যাও মন্ত্রী ধনী সৌদাগর পাখে আম্ভ রাজ্য को বন্ধক রখি তাঙ্কঠারু 5000 মুদ্রা কর যাও তমসুক পত্রে আম্ভে সই করি দেউଛୁ নেই যাও। যাଉଛି মহারাজ এই সাঙ্গে সাঙ্গে যাଉଛି। हे गुमास्ता धान केते बस्ता के साले अमर हेला भंडारी को बरतन जाई बाकी जे केते रहिला छण केते बड़ी धाने मिसी चिकी ना गाड़ी छण केते बड़ी आज्ञा 1000 भरण को 5 गौरी उड़ा 5 गौरी धान गौरी अगाड़ी मध्य गौरी गौरी मिसी छड़ा रही मानू काल आसी चोरी करुचंती कियारी धान केही को पाइबे फासी 5 पुआ मोर मरु नाहांती खाई जहर 5 पुआ मोर ये कौन साथे पुआ मानू गाड़ी दौरान मो कथा कथा कहना गुमास्ते मुस्किल करदेवी केते हेले समान पूरा पुओ तले निया देबे निया देबे ना घोड़ा डिंब देबे ये माने सब पुरांगर बुझिलो पुरांगर औ ये से कथा छाड़ो कृष्णचंद्र मकद्दमे जो 100 टंका करज नै छेले आज्ञा चक्रवर्ती सुद मिसी मोट केते हेला कौच आज्ञा ये कृष्णचंद्र ये चक्रवर्ती सुद मिसी एई जागर अमेशा बासी की होची काए मोट 91 टंका 10 गणा 3 पैसा अब हजूर ये 3 पैसा छाड़े हेले मोट 91 टंका 10 गणा छाड़े यो छाड़े कोन गुमास्ता सुनो मो पाकर से छाड़ फाड़ करबो नै ताकू पूरा पूरी 91 टंका 11 ना कर दियो यानी कि मन रखो हिसाब रे जहा ऊपर पैसा का हबो ताकू कोना करी लेखिबो तो मन रहला गुमास्ता रोइना हां ये बाहर का पंच खसखस सुबुची या चिगमास्ता एते छिटे साथे दे ओनी के आसी पहुंची गला टंका पगा की फेर करन माने कोन ये साथे बाहर मंत्री बसचन अरे ये हम राइजर राजा का मंत्री हां अरे तो तक बाहर कोन बसे तो गुमास्ता ये जे तमरा बुद्धि आ ता भीतर को डाकेला आसु तू मंत्री भाषा साथे डाक्टर भीतर पासु तू ये बसंत मंत्री महाशय बसंत ये कुहतु ये किलो हिना करिबा कुडिया केमिति पाद पड़िला स्वयं महाराज मते आपण को निकट को पठै छै अबे ये की भाग्य मोरा एले काहे की पठै जंती कुहतु मु त किछि अपराध करि नाही अरे ना ना एथरे डरिबार कोनोसी कारण नाही ताहला कोन आसीबा कारण कहूची धीरे साथ सुन कहूची धीरे साथ सुन तुझाई कहूची
କହିଛନ୍ତି ବିନୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିନୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିଅ ମୋତେ 500 ମୁଦ୍ରା ଗଣି ଗଣି ଦିଅ ମୋତେ 500 ମୁଦ୍ରା ଗଣି ଗଣି ମହତ ରହିବ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରାଣ ମହତ ରହିବ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରାଣ କହୁଛି ଫିରେ ସାଧବ ଶୁଣ କହୁଛି ଫିରେ ସାଧବ ଶୁଣ ଏକା ବେଳେକେ 5,000 ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ନିରୁପାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ନିରୁପାୟ। ତେବେ କ'ଣ ମୋତେ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କଣ ଆଉ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ? ଗଲା ବର୍ଷ ପରା ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦେବି? ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଥଚ ଘର ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଠା ଇଏ ମାନେ କଥା କଣ କି ଇଏ କୋଠା ମୋର ନୁହଁ ଇଏଟା କୋଠିଆର କୋଠା। ହଉ ଆପଣ ଏବେ ଆସିବା ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ମତେ ନିରାଶ କର ନାହିଁ ସୌଦାଗର। ମାତ୍ର 5,000 ମୁଦ୍ରା ଖରଚ ଦିଅ। ଆମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମାଳିକ ନଗରକୁ ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ସୌଦାଗର ତମ ଉପରେ ସେ ସହି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଳିକ ନଗରକୁ ବନ୍ଧା ରଖିବେ? ହଉ ଏତେ ଯଦି ବଳଉଛ ତେବେ ଦେଖେ କାଳେ ବଟୁଆରେ କୋଉଠି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ବଡ ଗୁରୁଦୁରିଆ ଲୋକ ହେବ ମାସାଏ। ସେ ଫସଡ଼ାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ନମ୍ବର ଆଉ ଚୌହଦି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅ। ରାଜାଙ୍କର ସହି ଅଛି କି ନାଇଁ ଥରେ ଦେଖିନିଅ ତାପରେ ସିନା ଟଙ୍କା ଦବ। ହଁ ନିଅନ୍ତୁ ରାଜା ଏଥିରେ ସହି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସୁଝିଦେବେ। ହଉ ସୌଦାଗର ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି। ମୋର ଏକାବେଳକେ ଦମ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ରେ ବାବା। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ବାଘୁଆ ନିଶୁକୁ ଦେଖି ମୋ ପିଢ଼ି ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏଥର ଇଏ ମାଣିକ ସହରଟା ମୋ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ସତରେ ରାଜା ଇଏ କରର ସୁଝିବ ନା ମାଣିକ ନଗରକୁ ମୁକୁଳେଇବ? ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ତା ଉପରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଏମିତି କଷି ଦେବି ଯେ ଦେଉଳକୁ ମୁଖସାରା ପଳେଇଯିବ। ଗୁମାସ୍ତାଏ ମାଣିକ ନଗର ରାଜା ଏଠି କିଏ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅମରୁ ଅମରା କଣ ବାପା? ବାପା ଭାଇମାନେ ତ ବିଦେଶ ଗଲେ ତୁ ରହିଛେ ଏଠି କଣ ତ ବୋପା ପୋତିଛି ବସି ବସିକିରି ଖାଇବୁ। ଜାତିରେ ଆମେ ବଣିଆର ଓଲଟା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆଣିବ। ନ ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ କଣ? ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ ନାହିଁ? ଭାଇମାନେ କହିଲେ ତୁ ପିଲା ଲୋକ ବିଦେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହ। ବାପା ମା କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବୁଲିବୁ? ମାସକୁ 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସେଇଟା କୋଉ ବୋପାର ଧନ? ବାପା ଚୋପା ସେ ଚୋପା କଥା ଆମର ଶୁଣା ନାହିଁ। ଯଦି ରହିଲୁ କାଲି ସକାଳେ ସନାତନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି? ଇଏ ତମ ସୁଖପତ୍ର ଲେଖିଦେଇ 5,000 ମୁଦ୍ରା ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ହାରରେ ହିସାବ କରି ଆଣିବୁ। ବୁଝି ଖବରଦାର ଗୋଟାଏ ପଇସା ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ରାଜନଗରକୁ ଯିବି ବାପା।